Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nunifet. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali atau membacakan kembali apa yang telah disampaikan oleh seorang Hailey Hardcastle yang dimana dia menceritakan sebuah cerita terkait mental health yang dia ceritakan di aplikasi TID. Oke, jadi kita simak apa yang dia ceritakan. Nah, berikut saya bacakan apa yang dia ceritakan. When I was a kid, my mom and I made this deal. I was allowed to take 3 mental health rest days every semester as long as I continue to do well in school. This was because I started my mental health journey when I was only 6 years old. I was always with my grade school teachers would call a warrior, but later on we found out that I have trauma-induced anxiety and clinical depression. This made growing up pretty hard. I was worried about a lot of things that other kids weren't, and school got really overwhelming sometimes. This resulted in a lot of breakdowns, panic attacks. Sometimes I was super productive, and others day I couldn't get anything done. This was all happening during a time when mental health wasn't being talked about as much as it is now, especially youth mental health. Nah, jadi di sini dia menceritakan bahwa pada saat dia masih kecil, dia dan mamanya membuat kesepakatan untuk melakukan mental health 3 hari dalam satu semester pada saat dia sedang bersekolah, dan di mana dia memulai perjalanan mental health-nya ini ketika dia umur 6 tahun. Karena di sekolahnya dia dianggap oleh guru-gurunya itu adalah seorang anak yang pengkhawatir, jadi selalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, tapi itu membuat dia mempunyai trauma yang membuat dia mudah depresi. Nah, itu membuatnya dia adalah seorang anak yang tumbuh dengan dengan perasaan yang mengkhawatirkan. Nah, dan mental health juga ini membuat dia selalu kayak panik, kadang-kadang juga aktif dalam suatu hari, dan kadang-kadang juga dia itu tidak bisa melakukan apapun atau tidak bisa menyelesaikan apapun dalam satu hari itu. Seperti itu. Kemudian, some semester I use a lot of those rest days to the full. Others I didn't need any at all. But the fact that we were always an option is what kept me a happy, healthy, and successful student. Now I'm using those skills that I learned as a kid to help other students with mental health challenges. I'm here today to offer you some insight into the of teenager mental health. What's going on? How did we get here, and what can we do? But first, you need to understand that while not everyone has a diagnosed mental illness like I do, absolutely everyone. All of you have mental health. All of us a brain that needs to be cared for in similar ways that we care for our physical well-being. Our head and our body are connected by much more than just our neck after all. Mental illness even manifests itself in some physical ways, such as nausea, headache, fatigue, and shortness of breath. So since mental health affects all of us, shouldn't we be coming with solutions that are accessible to all of us? That brings me to my second part of my story. Nah, slide kedua ini dilanjutkan dengan berkat dia melatih
mental health-nya, akhirnya dia bisa tetap menjadi seorang anak yang penuh dengan kebahagiaan, kesehatan, dan menjadi siswa yang sukses. Dan sekarang dia memilih untuk mempelajari mental health lebih dalam lagi untuk banyak membantu anak-anak yang sedang mengalami mental health. Dan di sini dia juga menceritakan untuk berbagi tentang mental health agar semua orang-orang itu tahu bahwa ada mental health. Semua orang memiliki kasus atau masalah terkait mental healthnya atau dan di sini juga dia menceritakan bahwa semua orang sadar atau tidak sadar pasti memiliki masalah atau problem mental health. Nah, itu yang perlu dia garis bawahi di sini, bahwa terlebih lagi untuk anak-anak yang usia remaja pasti banyak banget yang memiliki mental health di sekolah, dan itu juga beberapa gejala yang membuat terkadang anak-anak bisa atau seseorang bisa misalnya sakit kepala, pusing, kemudian diare, muntah, seperti itu juga biasanya karena pengaruh dari mental health-nya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. When I was high school, I had gotten pretty good at managing my own mental health. I was a successful student, and I was president of the Oregon Association of Student Council. But it was around this time that I began to realize mental health was much a bigger problem than just for me personally. Unfortunately, my hometown was touched by multiple suicides during my first year in high school. I saw those tragedies shake our entire community, and as the president of statewide group, I began hearing more and more stories from students where this had also happened in their town. So in 2018, at our annual summer camp, we held a forum with about 100 high school students to discuss teenager mental health. What could we do? We approached this conversation with an enormous amount of empathy and honesty, and the result was astounding. What struck me the most was that every single one of my peers had a story about mental health crisis in their school, no matter if they were from a tiny town in Eastern Oregon of the very heart of Portland. Nah, di sini ketika dia sudah memasuki tahapan sekolah yang lebih tinggi yaitu SMA dikatakan di Indonesia, dia sudah mendapatkan predikat seorang presiden. Jadi seorang ketua seperti itu dari lembaga Oregon Association dari siswa, di mana dia menjadi seorang presiden atau ketua, dan hal itu membuat dia menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Dan dari kasus ini dia membuat forum di mana pada tahun 2018 itu ada summer camp, dan dia mengajak 100 siswa dari setiap sekolah SMA untuk mendiskusikan terkait dari masalah mental health pada usia remaja. Jadi apa yang mereka kerjakan yaitu dia mendiskusikannya bahwa hal ini harus mereka sebar karena banyak sekali problem seperti bunuh diri pada saat masih sekolah karena diakibatkan problem atau krisis yang ada di dalam sekolahnya. Okay, this was happening everywhere. We even did research and we found out that suicide is the second leading cause of death for you age 10 to 24 in Oregon. The second leading cause, we know we had to do something. So over the next few months, we made a committee called Student for Healthy Oregon, and we set out to end the stigma against mental health. We also wanted to
prioritize mental health in schools with the help of some lobbyists and a few mental health professionals. We put for House Bill 2191. This bill allows students to take mental health days off from school the same way you would a physical health day, because oftentimes the day off is the difference between feeling a whole lot better and a whole lot worse, kind of like those days my mom gave me when I was younger. Nah, kasus bunuh diri ini sering terjadi pada umumnya pada usia 10 sampai 24 tahun di Oregon, dan rata-rata mereka adalah seorang siswa atau pelajar. Nah, ini membuat lagi semacam organisasi dengan nama House Bill 2191, di mana di situ memang mengambil atau mengumpulkan siswa-siswa yang mengalami mental health dari berbagai sekolah, dan itu diadakan pada hari-hari tertentu untuk menjaga fisikal kesehatannya dengan membuat percakapan dan komunikasi. So over the next few months, we lobbied and researched and campaigned for our bill, and in June of 2019, it was finally signed into law. This was a groundbreaking moment for Oregon students. Here's an example of how this is playing out now. Let's say a student is having a really hard month. They're overworked, they're falling behind in school, and they know they need help. Maybe they've never talking about mental health with their parents before, but now they have a law on their side to help initiate the conversation. The parents still needs to be the one to call the school and excuse the absence, so it's not like it's a free pass for the kids. But most importantly, now that school has that absence recorded as a mental health day, so they can keep track of just how many students take how many mental health days. If a student takes too many, they'll be referred to the school counselor for a check-in. This is important because we can catch students who are struggling before it's too late. Nah, jadi di sini telah dia dari kesepakatan yang dia buat akhirnya bulan Juni tahun 2019, akhirnya setelah beberapa bulan akhirnya dia berhasil untuk membuat komunikasi Oregon untuk para siswa atau pelajar yang mengalami mental health. Nah, kemudian di sini juga sudah dihubungkan ke sekolah-sekolah pada umumnya apabila mereka absen. Nah, di sini juga ada absennya. Kalau misalnya absennya itu banyak, berarti siswa tersebut mengalami mental health yang cukup serius. Tapi kalau misalnya absennya tidak terlalu banyak, berarti cukup aman, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari absen daripada siswa karena sudah dihubungkan ke sekolah-sekolah. One of the main things we heard at that forum in 2018 is that oftentimes stepping forward and getting help is the hardest step. We're hoping that this law can help with that. This not only will start teaching kids young how to take care of themselves and practice self-care and stress management, but it could also literally save lives. Now students for multiple other states are also trying to pass these laws. I'm currently working with students in both California and Colorado to do the same, because we believe that students everywhere deserve a chance to feel better. Aside from all the practical reasons and technicalities, House Bill 2191 is really special because of the core concept behind it, that physical and mental health are equal and should be treated as such. In fact, they connected. Take health care for example. Nah, di sini tahun 2018 dia sudah memulainya bersama rekan-rekan yang juga mengikuti komunitas dari mental health ini. Dan sekarang
dia sedang bekerja dari siswa dari California dan Colorado bekerja bersama untuk membuat orang-orang lebih percaya bahwa seseorang siswa dimanapun berada harus merasakan feel better ya, perasaan yang lebih baik. Dengan adanya House Bill 2191 ini adalah sebuah konsep yang sangat spesial dan bagus untuk membantu fisik dan mental health dari seorang mahasiswa yang sedang bermasalah. Think about CPR. If you were put in a situation where you had administer CPR, would you know at least a little bit of what to do? Think yourself. Most likely yes, because CPR trainings are offered in most schools, workplaces, and even online. We even have songs that go with it. But how about mental health care? I know I was trained in CPR in my 7th grade health class. What if I was trained in 7th grade how to manage my mental health or how to respond to a mental health crisis? I love to see a world which each of us has a toolkit of skills to help a friend, coworker, family member, or even stranger going through a mental health crisis. And this resource should be especially available in school because that's where students are struggling the most. Nah, di sini jadi pada saat dia sedang berada di tahap kelas 7, dia mempelajari cara CPR. Dan dia juga berkeinginan, dia senang, dia mencintai untuk mempergunakan kemampuannya dalam membantu seorang teman atau seorang pekerja atau keluarga dalam menghadapi kasus atau problem mental health. That other concept that I sincerely hope you take with you today is that it is always okay not to be okay, and it is always okay to take a break. It doesn't have to be a whole day. Sometimes that's not realistic, but it can be a few moments here and there to check in yourself. Think of life like a race, like a long distance race. If you spring in the very beginning, you're going to get burned out. You may even hurt yourself from pushing too hard. But if you pace yourself, if you take slow, sometimes intentionally, and you push yourself other times, you sure to be way more successful. So please look after each other. Look after the kids and teens your lives, especially the ones that look like they need all together. Mental health challenges are not going away, but as a society we can learn how to manage them by looking after one another and look after yourself too. As my mom would say, once in a while, take a break. Thank you. Nah, di sini dia juga berkata bahwa tidak apa-apa mengatakan bahwa kalau sekarang lagi tidak apa-apa. Jadi always okay not to be okay begitu. Kemudian dia mengajak kita semua untuk sama-sama melihat di sekeliling kita, melihat anak-anak kecil, melihat remaja-remaja yang terutama untuk sedang bermasalah. Jadi kita diharapkan untuk lebih care, lebih perhatian ke orang-orang di sekeliling kita. Siapa tahu orang-orang di sekeliling kita, entah itu anak-anak, remaja, atau orang tua yang sedang mengalami mental health. Jadi kita harus mengajak mereka agar bagaimana kembali sehat seperti itu. Dan di sini dia mengatakan di akhir bahwa mamanya mengatakan ke dia, tidak apa-apa kalau misalnya lelah, capek, istirahatlah seperti itu. Thank you. Nah, jadi itu dia yang disampaikan oleh Hailey Hardcastle di aplikasi TED tentang mental health. Nah, di sini saya sangat apresiasi karena mental health juga jujur
Saya juga pasti memiliki mental health, masalah dalam mental ketika misalnya banyak pekerjaan di kantor, atau ada masalah dengan teman kantor, ataukah misalnya ada kasus yang mungkin pekerjaan yang tidak bisa saya selesaikan, itu akan berpengaruh pada mental saya sendiri, dan ini merupakan sebuah cerita yang sangat bagus. Dan juga saya sangat senang di sini karena dia itu mengajak kita, orang-orang yang notabene tidak mengetahui atau kurang mengetahui terkait mental health, untuk lebih care, lebih perhatian ke orang-orang sekeliling. Jangan menganggap bahwa itu bukan keluarga kamu, itu bukan orang yang kamu kenal, tapi tetap kita harus memberikan perhatian ke orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari cerita Mbak ini, Highly Heart Castle. Nah, itu dia. Jadi sekian dulu pada video kali ini. Lebih dan kurangnya jika masih banyak yang salah kosakata, salah pengertian, mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar untuk memperlancar bahasa Inggris saya, seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.